अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईमान वालों, क्या आप भी अपनी दुआ कबूल करवाना चाहते हैं? तो आज मैं आपको कुछ ऐसे वक्त बताऊंगी जब आप दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी दुआ जरूर कबूल करेंगे और आपकी दुआ कभी रद्द नहीं होगी। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहला है मुसाफिर की दुआ। जब आप सफर में हो तो दुआ करा करें, आपकी दुआ कभी रद्द नहीं होगी। दूसरी, बीमार इंसान की दुआ। जी, जब भी कोई बीमार इंसान या जब भी कोई बीमार शख्स आपके लिए दुआ करता है या वो खुद के लिए दुआ करता है तो उसकी दुआ अल्लाह जरूर कबूल फरमाता है। तीसरा, रोजेदार इंसान की दुआ। जी, रोजे की हालत में मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। चौथा, सजदे में। जी, सजदे में मांगी गई दुआ जरूर कबूल होती है क्योंकि उस वक्त बंदा अल्लाह के करीब होता है। पांचवी दुआ और सबसे हसीन लम्हा, तहज्जुद का वक्त। तहज्जुद के वक्त मांगी गई दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। रात का आखिरी हिस्सा तहज्जुद का वक्त माना जाता है। उसमें अल्लाह ताला खुद कहता है, कौन है वो बंदा जो मुझसे दुआ मांगना चाहता है, कौन है वो जो मुझसे दुआ कबूल करवाना चाहता है। और कहता है, कौन है वो मुझसे जो मांगना चाहता है, मांगो मुझसे। तो बताओ मुझे क्या चाहिए, मांगो मुझसे, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करने के लिए पहले अर्श पर आ गया हूँ। मांगो मुझसे, मैं तुम्हारी दुआ रद्द नहीं करूँगा। और छठा है फर्ज नमाज बाद मांगी गई दुआ। जी, हर फर्ज नमाज बाद मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। और सातवां, मजलूम की दुआ कभी रद्द नहीं होती। अक्सर कोई मजलूम आपके हक में दुआ करता है या कोई मजलूम आपके हक में दुआ कभी रद्द नहीं होगी, वो दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। आठवां, बारिश में मांगी गई दुआ कबूल होती है। बारिश अल्लाह की तरफ से रहमत है जिसमें मांगी गई दुआ जरूर कबूल की जाती है। नौवां, जुम्मा के दिन असर और मगरिब के बीच का वक्त मांगी गई दुआ कबूल की जाती है। ये कुछ लम्हा है जिसमें दुआ की जाए तो वो जरूर कबूल की जाती है, हमारी दुआ कभी रद्द नहीं की जाती। और 10वां, ये ऐसी चीज है जो आपके लिए 24 घंटे दुआ करे तो दुआ रद्द नहीं होती। जो जितनी चाहे दुआ करे आपके लिए, उसकी दुआ रद्द नहीं की जाती और गारंटीड कबूल की जाती है। वो क्या है जानते हैं आप लोग? वो हैं आपके वालिदैन। जी, आपके वालिदैन की मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। जब वालिदैन, माँ बाप अपने बच्चों के हक में दुआ करते हैं तो उनकी दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। उनकी मांगी गई दुआ तुरंत कबूल की जाती है। माँ बाप जब भी चाहे दुआ कर सकते हैं, उनके लिए कोई वक्त जरूरी नहीं। अल्लाह ने उन्हें ये किसी वक्त का मोहताज नहीं बनाया, उन्हें किसी वक्त के लिए पाबंदी नहीं रखी। वो जब चाहे जितनी दुआ चाहे कर सकते हैं और उनकी दुआ जरूर कबूल होती है। और जब माँ बाप अपने बच्चों को दुआ देते हैं, अपने बच्चों के लिए अल्लाह के सामने हाथ उठाते हैं तो सभी फरिश्ते उनकी दुआ पर आमीन कहते हैं और अल्लाह उनकी दुआ तुरंत कबूल फरमाता है। इसीलिए माँ बाप से कहा जाता है, अपने बच्चों को बद्दुआ ना दें, उन्हें भला बुरा ना कहें। क्या पता आपकी कौन सी बात पर फरिश्ते आमीन कह दें और आपकी कौन सी दुआ, आपकी कौन सी बद्दुआ आपके बच्चों के लिए कबूल हो जाए। अपने बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें, उनके हक में ज्यादा से ज्यादा दुआ करें। एक आप ही हैं जिसे अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम दिया है। एक हदीस का बयान है कि अगर बच्चे अपने वालिदैन को हंसते मुस्कुराते मोहब्बत से देख लें तो आपको अल्लाह ताला हज का सवाब देगा। सुभान अल्लाह, ये मकाम है माँ बाप का। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप को उस जन्नत की चाबी यूं ही नहीं कहा गया है। मेरे भाइयों बहनों, उनका मकाम बहुत आला है, बहुत आला। आजकल के नौजवानों का ये हाल है कि वो अपने माँ बाप की अहमियत भूल जाते हैं और उन्हें भला बुरा कह देते हैं। तौबा है। और कुछ नौजवान उनकी शादी के बाद वो अपने माँ बाप की अहमियत ही भूल जाते हैं। कुछ लोग तो उन्हें अकेला छोड़ देते हैं, अलग हो जाते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से ऐसे हाथ झाड़ लेते हैं जैसे ये वालिदैन उनके हैं ही नहीं। जरा सोचो, यही माँ बाप तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ देते जब तुम बोल नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, तब वो भी तुम्हारे साथ ऐसा करते, तुम्हें अकेला छोड़ देते तो क्या होता तुम्हारा। और अफसोस, कुछ बच्चे तो यूं कह देते हैं कि इन्होंने हमें पालकर कोई बड़ा एहसान नहीं किया। उनकी ऐसी सोच, अस्तगफिरुल्लाह। मैं उनसे कह दूं, अगर तुम भी उनकी जिम्मेदारियां उठा रहे हो तो कोई एहसान नहीं कर रहे हो, तुम बल्कि अपनी आखिरत संवार रहे हो।
ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے والدین کی تہا عمر سیوا کی، اس کے سارے فرض ادا کرے، اس نے اپنی ساری ذمہ داریاں نبھائی، لیکن پھر بھی اس نے چیٹی برابر بھی فرض ادا نہیں کیا۔ یہ مقام ہے والدین کا، اور یہ آج کل کے نوجوان چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں پوری کر دیتے ہیں تو احسان جتاتے ہیں، اور یہ آج کل کی نوجوان لڑکیاں، آج کل کی نوجوان بیویاں چاہتی ہیں، یہ ان گھر میں جانا چاہتی ہیں جہاں والدین نہ ہوں، اور جو آج کل کی بیویاں ہیں، بہویں ہیں جو گئی ہیں والدین والے گھروں میں نے خود سنا ہے، وہ کہتی ہیں وہ اس چیز کا انتظار کر رہی ہیں کہ ان کے شوہر کے والدین کا انتقال ہو جائے۔ استغفر اللہ، اللہ ہدایت دیں ایسی عورتوں کو۔ تو میں ان لڑکیوں سے کہنا چاہوں گی، تم بھی ماں بنو گی، تم بھی ساس بنو گی، آج جو بوؤ گی کل تم وہی کاٹو گی، تو خود پر ایسا ظلم نہ کرو، تمہاری دنیا کے ساتھ ساتھ تمہاری آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ وقت ہے ابھی بھی، توبہ کر لو، قدر کرو اپنے والدین کی۔ اگر ماں باپ غلط ہیں تو انہیں سمجھاؤ، بتاؤ، لیکن ان پر ظلم نہ کرو۔ جیسے تمہارے ماں باپ ہیں ویسے یہ ساس سسر بھی تمہارے ماں باپ ہیں، ان کی ذمہ داریاں نبھاؤ، ان کی ذمہ داریاں پوری کر کر دکھاؤ، تمہارا شوہر بھی تم سے خوش ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ماں باپ کتنے بھی جاہل کیوں نہ ہو، ان کی مانگی گئی دعا بچوں کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ اللہ نے خود اپنی محبت کی برابری کسی سے نہیں کی، ایک ماں سے کی۔ اللہ نے فرمایا میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، کیوں کسی اور سے تلنا نہیں کی، ماں کی محبت سے کی۔ یہ مقام ہے ماں کا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اگر میری ماں ہوتی تو میں دکھاتا کہ میں اپنی ماں سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اگر میں جمعہ کی نماز میں جماعت کے ساتھ نیت کر لیتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں نماز توڑ کے آواز دیتا لبیک میری امی۔ یہ ہمارے رسول نے ہمیں سکھایا، یہ چیز ہمیں ماں باپ کے حقوق کے لیے بتائی۔ تو بس ہم سب کو کوشش کرنی ہے، ہم سب اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، نہ کہ ان پر ظلم کریں۔ اگر آپ کی بیوی نیک نہیں ہے اور وہ ظلم کرتی ہے یا ایسی خواہش رکھتی ہے تو اسے سمجھائیں، محبت سے بتائیں، یہ بھی ان کی ماں باپ ہیں۔ اپنی آخرت خراب نہ کریں، دونوں کو لے کر چلیں۔ جب بھی آپ کو وقت ملے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھیں، وقت گزاریں، اور کیا پتہ آپ کی پوری زندگی کی گئی نیکیاں قیامت کے دن رد ہو جائیں، لیکن ماں باپ کی گئی نیکی ایسی ہے، ان کی گئی دعا آپ کے حق میں ایسی ہے جو کبھی رد نہیں ہو سکتی، اور اس کے بدلے آپ کو جنت دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اپنے ماں باپ کا ساتھ نہ چھوڑیں، ان کی دعا آپ کی دنیا سنوار لے گی اور ان کی خدمت آپ کی جنت بنا دے گی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔